Guys, hi mga ka-farmers, maayong buntag. So, mao ni akong mga alaga din guys. Nagpa-sunbeating guys. Na isa, di siya gadahan mangitom guys. So, okay ra na ini. So, karon guys, mamon puntag kahoy guys, no. Oh. Lihok po ta guys, di ta magsalig sa mga farnalista guys, no. Kay para less gasto guys. Ganito na ba itong kusog guys, no. Bunal lang to diha guys. Mas nindot yun mo income guys gikan sa atong hinaguan guys, no. Jud na patuluan na to sinat kay it will grow and grow. Guys, sabi kan sa kawat guys. Ingon pa sa Proverbs chapter 13 verse 11. Money gained by cheating others will soon be gone. Money earned through hard work will grow and grow. Maunang maningkamot ta guys, no. Maagi jud ta sa process guys. Walay shortcut. Kay ang shortcut dili siya ligon, dali ra maguba, dali ra mawala. Ong agi sa process because that's the way to success. So mao lang to guys, maningkamot lang ta. Daghang salamat.